male gisere tuga se femure Allah hamminti salle gilinganda sallida kamilinganda to kono bar har meremme Allah tan nan calli ananda bi nabure mu melekan nenti nabure mu Allah tan nan calli annan yahi melekan nenti yahi kaba kebe ogate la rawanga ame ikam tanyere ujune melekan ne gana rawanga tabane maduna gangir kuntakani donc janka jatenda battano ya Allah ma ko kubu tay katino amul angana dal far dagane anda tanaka te sinenya angam arwureto ang korwureto anyana tan yeli lasanan tilinginda nche konte dinde famu kebe angana khanu khara fetela igana ranka sanken no angarun aljanna me khonna ku nyana bagande makkatal mukarram adaga medina munawwar modi no tumanisa Allah batte ke ko ngodo mugu o bara parti kene angana ro debe ya misiru tammi jumo tammi ka asu sallina o kor bak problème man khani sambu buna worre munga iri batongu ti to gon katta one by one tege bega na sigi kane anna kara pompier tamu parce que sebeta silina nani cardiaque ke arrêté mais agama arrêté ganari anga saka inati fait le massage de cœur massage cardiaque ina to kan chonde meke tigi kenem cardiaque ke yonkene ki ganam pour ni nan kap me ya pop beli na londi na ragam pita wurde ma boni maide ma boni yo doko kebe gado biyogu samba arman nanya ko asara ya dirango samba igati dirango ngaga tira nyanta hayre happiness angelen kanne nyani angelen ngana naburen kitan muka am happy ya i kontan ngega to gontu ndu biyo gire khayni ay tagar fisin ngalle fati ngeni jawara nyangana hore nyaga ngana barna buran kata ci kuma do ga giriyere hore fonde akonti khabele ni filia akonti jawarni akonti kuntalanko kiri prepara kategari ni tubabu nko si non pilinga iti sikuma dispare banjangara botenga mais man ka dispara ni kay tum baran tokko Allah woni nyane parce que ba nyangiri angi nyama ko ko yogo nan katanda ka kiyu kunu kiyu nya tum jarto kaw ka amadi bintu atinda mpasamba harna hinde ata ko mel an ka so enduba angana bireto ina ta ka chenyani afin nangaba liberté ngina entre femme et l'homme yogonu kundu femme 50-50 ans mais yakhare ndo yugum taba khatre no ngere femme janko ku yugum bare fofon to da remme parce que kota yago Ibrahima yeli ga bangene hôpital intercommunalité ngede ga taxu jamila yimunya takko gincho mancharna irin khata iti gonti tewene yakhare ga jidini ken nokku remme ke gar ñu kitiya yakhare ga na no xawtu khasu sikki Allah na mele kan nunkay ar sa xem pay Allah i magar kebe sa falawul mafuji wala ka ar ku yewtu kenna karake ya angana lesme angana nyaaga ana foko bar sa ke an honki ay lembure misare ke kam mara sam doare ma ko peti ndaga parisa gaso ya ko lembe doare ma ko peti million ngi maka doare ma ko peti ke jaru doare ma ko ngobo xangantu angintu asefelli nyani jare gana barke ro khatante ya angara million ku gi nyame barke ke na wuru inati pourta jaru pour ko de barke te nyande mais barke fe mais Allah i magana barke be rampetendi jinnaranta porteranta debeleranta sukunyaranta on difficulté suno ko gifeta angara tar sire nyani na nya ko ne ke fito ko ne makati pour moi ils sont derrière ali kisuma nyimo ko ma dambe ay nyuma ndi njara dambe amma zormo fenda ndi njara dambe nyangir duro ken kota samba silemani jinka galajo goto pour sappo so ni kon ko sare laga kat ken njara ar man mekita re mutamu do fil alhamdulillah non ken do jida difference ngina le mesulu bange ke ka anya jida ananga khinin nafa anna supu ke do khatin nafa anna soro ku hakkentu Allah gana kebe arrêté o kutini on kenya dangindi mais anti dangin Allah sornya kallu ngora inda kane ite fo yalla ta foko ta nam gasara ke man na dabari gumbuni filli i joku kage khingar kebe so gasara ke tanga nti gasoru mo ku ma ka sollu gofe to
fawtu nga hamantu gede butu dambe nyani gasoru beni do dambe kegiri ikara meri gasoru to ko iga bene nyakale ngir gande agar hakke be sara wompu ay ba gesere na ese ya ni me sara mu nyanya kin nanga yo gesere yakare an ko tundinu kunda tagi yakare an ko tundina anga tusinan kino wure cheri man khallinganda anna masas ibil ke wuta anna rafete anna dari o mani kenya de ben iro bambu ila go soa il derem pata yille ke na sose sasa ana juri sasa ana nya khame sasa kelle menga bu yugun takki kore men yugun takki ya khadi bonon te ni fitina nyaay sa are men nyana tolle me plus tolle me egal tolle yo tolle me plus tolle me egal tolle me faya afi amani yakaru Allah ga no nya sebarano ko sa wore satini ngay geni jesner lo dan mo ka so ba nga mu defarna ba mu baax defo tous nga deful kay fare ga ke dula yakare nyani annabi ñi mu ni yakare nya president ni yakare nya bëgg yakaru nya yakar mbarki le mburu ka bëgg yakaru nya sasa duwa nga nyani ke kini debeke aga do xal sin tan serenti fakke kha salu ko li ñaaki turlanke ñaani waaw ndanke fe hayranke fe laali lasal mudirin ke ñaani buyu ku filli kuti mbara ando war estatique première classe way sak oni kontaranya onari kunindi kake takko daman na liyere buyogu samba na wuto ati yeli onni jari ñaka nganti buyogu lantrini mu preti kenga parce que ngol ñanga ngani ngir nan xawdi mais biyogu bana fe su butero khatti ñali gan problème ntiyero ko hari be gana jopp har wartan ayillena parce que barke ñani kay takona li kemedo tampille wujune ama gasi digi ande sara am dama kit amma dama kit xanawa normalement fini nga nani gati mo ko gana ran xawri wuy kake ha ko ma gari dua a hagar mu nan tingirti bamako ma pasin kay anga ma dimbatari ni kande ma kembe yo onar xafu mais am ko wala ki sere tuga sa fe mure Allah hamminti salle gilinganda sallida kam linganda to kono bar har meremme Allah tan nan calli ananda na bure mu melekan nenti na bure mu Allah tan nan calli annan yahi melekan nenti yahi kaba ke be ogata la rawanga ame ikam tanyere wujune melekan ne gana rawanga tabane maduna gangir ku takari donc janka jatenda battano ya Allah ma ko ku tay katino amul angana dal far dagane anda tanaka tesine nya angam arwureto am korwureto anyana tan yeli lasanan tilinginda nche konte dinde famu kebe angana khanu kharafetela igana ranka sanken no angaruna aljanna me khonna ku nyana bagande makkatal mukarram araga medina munawwar modi no tumanisa Allah batte ko ngodo mugu o bara parti kene angana ro debe ya misidu tammi jumo tammi ka asu sallina o kor bak problème man khani sambu buna worre munga iri batonguti to gon katta one by one tege bega na sigi kane anna kara pompier tamul parce que sebetasi lina nani cardiaque ke arrêté mais agama arrêté ganari anga saka inati fait le massage de cœur massage cardiaque inato kanchon de meke tigi kenem cardiaque ke yongene ki ganam pour ni nan kap meya pop beli nan loni na ragam pitta wurde ma boni maide ma boni yo dogo kebe gado biyogu samba arman nanya ko asara ya dirango samba igati dirango ngaga tiran nyanta hayre happiness angelen kanne nyani angelen ngana nabure kitan muka am happy ya you content ngega to gontu ndu biyogu reke yimi ay tagaro fisin ngalle biti ngeni jawara nyangana hore nyaga ngana barna buran kata chikuma do giriere hore fonde akonti khabele ni filia akonti jawarni akonti kuntalanko kiri prepara kategori tubabu nun ko sinon pilinga iti sikuma disparaît banjangara botenga mais man ka disparaît ni kay tum baran tokko Allah woni nyani parce que banyangiri angi nyamo ko yogo nan katanda kha ki yukun ki yunya to jarto kaw ka mari bintu atinda mpa samba harna hinde ata kamela
an ka so entuba an na bireto ina ta ka chenyani afin nangaba liberté ngina entre femme et l'homme yogonu kundu femme 50-50 ans mais yakare do gunta ba khatre no nger femme janko ku yugumbare fofon to da remme parce que kota yago Ibrahima yelinga bangene hôpital intercommunal ke nkede ga taxu Jamila yimunya takko gincho mancharna irin khata iti gonti tewene yakare ga jidini ken nokku remme ke gari nyukitiya yakare ga na no khawtu khasu sikki Allah na melaka nun kay arsa khem pay Allah imagar kebe safa lawul mafuji wala ka ar kuyewtu kenna karake ya angana lesme angana nyaga ana foko arsa ke anhon ay lembure musare ke ka mara sam doare ma kompeti ndaga parisa gaso yakor lemme doare ma kompeti million ngi ma doare ma kompeti te jaru doare ma ko ngobo xangantu angintu asefelli nyani jare gana barke ro khatante ya angara million ku igi nyame barke kena wuru inati pourta jaru pour ko de barke te nyande mais barke fe mais Allah magana barke be rampetendi jinnaranta porteranta debeleranta sukunyaranta on difficulté suno ko gifeta angara tar sire nyani na nya ko nenke fito ko ma calculer pour moi ils sont derrière ali kisuma ni moko ma dambe ay nyuma ndi jara dambe amazoro fenda ndi jara dambe nyangir duro ken kota samba silemani dinka galajo goto pour sappo so ni kon ko sare laga kati ken jara ar man mekita re mutamudo fil alhamdulillah non ken do jida différence ni na le mesu bange ke ka anya jida ni ananga khini nafa anna sumpu ke do khatti nafa anna soro ku hakkentu Allah gana kebe arrêté o kutini on kenya dangindin mais anti dangin Allah sor nya kallu ngora indankane ite fo yalla ta fofo ta nam gasara ker man na dabari gumbuni filli ni joku kage xingar kebe sok gasara ke danga nti gasoru mo ku ma so lu gofe ton ko tinga man tu gede butu dambe nyani gasoru beni do dambe ke giri ikara meri gasoru to ko iga bene nyakale ngir gande agar hakke be sara wompu ay ba gasare na ese ani me sara mu nyanya kin nanga yo gasar yakare an ko tindinu kunda tag yakare an ko tindina anga tusinan kino wure chéri man khallinganda anna massage evil ke uta anna rafete anna dari o mani kenya de ben iro bambu ila go soa iri derem pata yille ke na sose sasa ana juri sasa ana nya khame sasa kelle menga bu yugun takki ko re men yugun takki ya khadi mbonon te ni fitina nyaay sa are men nyana tollemme plus tollemme egal tollemme yo tollemme plus tollemme egal tollemme faya afi amani yakaru Allah ga no nya sebarano ko sa wore satini ngay geni jasner lo dan mo ka so bango mu defarna bam baax defo tous ga deful khayfa rega ke duna yakare nyani annabi nyimu ni yakare nya president ni yakare nya bëgg yakaru nya yakar mbarki le mburu ka bëgg yakaru nya sasa duwa nga nyani ngeki ni debeke agaro khalsin tan serenti fakke kha salu ko nyaki turlanke nyani waaw ndanke fe hayranke fe ladi lasal muderin ke nyani buyu ku filli kuti mbara ando wara statike première classe way sak oni kontaranya onari kunindi kake takko daman na liere buyogo samba na wuto ati yeli onni jari nyaka nganti buyogo lantrini mu preti kenna parce que ngol nyanga ngani ngir nan xawgu ne biyo bala kay su buke do khatti nyali gan problème ndiyero ko hari be gana jopp har wartan ayilena parce que barke nyani kay takona li kemedo tampille wujune ama ga ci digi ande sara bu demaki ama de bakit kana wa normalement fini ngana ni gati mo ko gana ran khawrin wi kake ha ko mo giri dua a hagar mu nan tingirti bamako ma pasin kay anga ma dimbatari ni kan ma kembe yo onar khafu. Tu vois, c'est nous, il n'y a que des sauval. Ça, c'est le sauval de Grand Guiriot et Amadou Sidi. Si je ne me trompe pas, c'est à toi, non? Ah, voilà, d'accord. C'est à toi. Voilà, mon père, il est là. Voilà, c'est lui. C'est lui, c'est un Grand Guiriot. Nous, on est des Sodoga, tu vois, non?
C'est maintenant avec l'évolution. Sinon, avant ici, cette maison, il y avait 5 sauvales là. On est de Jawara. Les Jawara, tu vois? Tu vois, je l'ai tous, elle est en train de bouffer là, elle est trop gros, hein. Vous la voyez? Voilà, c'est sauvale. Marteau piqueur, flesseur. Merci. Voilà, jate ke fay ke gay jammen cille ayse gay silli. Hayre su gumbo mpay. Ber hayranke ke beger kinen khako nakatu gumbo Dambe FM. Yahya Gakou. Ogari bu baye jama nyam maren. Ameti yandi kilingre ati di sumpu ndi khatinya. Nke hammin kun khoro. Yogo nan ko anta kuye ke walla. Ina ko tan takante no garo ko ngemmanya. Gunjom yakarul lemme abarka basandor ke ngaken man ke moro France. Nke ganan ko khonno na nya mo rañu ko xam pinti ma dama len faalewul. Bada ma ta gumbo ke laydu be guute ke ti fa banka ke gandu kumme. O fay gandu kumme wuro baba noja. Bu ba jama abarka. Hayre suna barka. Momor gay andan ko xono. Nti toko jopana. Nga continue toko. Dembankan hayran ko cuna barka. Ko ya joni dembankan muma parce que be ger kini ngati di sumpu ndi khatinyani. Kendi ket keke otini da formu manya ita gidima xamuma parce que sumpu ke do khatinyani. On serbane khare kharane. Voilà. Kha kullu sababu Khalifa Camara nyani. Wallahi billahi nyani. Kemballe ngedo wulu maka inati jaaje o dal tak ni me yangu jomu tora ma wiyona dangi me. Yo khani ye kebe gando Sadio Jawara na Allah khanu yengen an keba na sarna seytane khanu yen kan keba na sarna o ku Senegal ke botundo ke a jonkontu ke masare Dakar yo ray mena yo droebe ngari ni kake ke nyam pasinke danga ke kuni atona ro jiona iga wala ganani lenko ga dafo kake ma police ni ngati nyakhane yarba ma sindane yar yo nalier kha ay ko ga dafor ka banu ko ani haram ga taxu nokku nya sereta fofu angana e murnu duna katanga silama ko ke murnu sara ko ke muru fina do haram ma ko tabano yo Allah na jikke ke jida jidi kha Allah na wido yonki sahanya ngoda wala lisatol nge dangi na tambe misik ngisi ko sundi sukara ko wala bisikiti na dangi ka Dakar gili lingeri kille kenan bo khari mariyar mais khani ndo sumpundo khatti antilato nokus katti avion nga gili soro kuni tereni tanya gatal makatal mukarram gatal rasul jure khani nyan yo ken khani Allah ganna jiti wala ma kha waxiyar ando akhine ku ben gaay ray gumma nyaxarima asumbarka yarur ni nyande angana ka otanga pari milliard ni ngamma angana akhiyo ko to xam palla sonde men na bono yo Allah yiku yunga faranci dege fati doare mako banna ko fati doare mako nya fa gane kebe ngar konanda ngar nyi kake sumpu ke do khatin chuga memu Allah min keba ne akuten chu khaf hakil suru ku bene goye Allah ganti bonondi ban haram na hakiliya batundom bay wala duna tattu kuna katina wori fa banka ke fa yere ke ka bane dafor ay gidima ka tan na katendo do bunna kati murtani do malisu kebe gana nyato na ko ibe gana fo sirende baro nantika fo bure onan ka banga na baro manta ka mota Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim khanar qabarka banko yan kana ton kharore ngeke ku yuri ni simitoni alforvilia wala nafrinen son mandela khano o fay ka goro ke di ko renkanna yo ke de beto ko nyani lisa to fa ngeen xamne sumpu ke do xatti mo ko fofo mo konti lenk sukuba ñi le mo xonni kay marto piqueur xamati ni français mpayera lisa to Sénégal yo luma xankar ka ke dafor ay lisa to ay alforbe ado sumpu ke do xatti o fay bakka har ke kiye wara ka ko ngana nesin ko yenge na kiye ko xay bar xa gana nesin ko yenge na kiye ko xay Allah nan nawari wala ma khabar ka ando sumpundo khati to abun khalle je vraiment ken no nyata na do golnya ana yanka me kubeni ga falle gatchentu kunyai ka ulemme abarika gasere nyaan ko manke mo gonya da formu ma tege
anya khamala folle me fo khore nawtu almami ke ma wuredu siseni Allah ganna barke sank debeke na sank dunata to kunagati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim marto pikeri man ke takodo jamila ke na bayro so ade mikawi sana inyawo ngol nak ko no ma na tongo sa hilgara ka so me ka on tharbale ko haram danki lenki ngino hono kun ka ke wacha fa ifa tu ne ki banto waki aya no ma na sala sila banto ma no wala de urum ka tinno hono kawun kage fo ni ngoro de ben deko dango idango sulo no fi do nyala da ko den da ko dafa adam na ko deko fofo dami do ko zama ko am tutu ay ko tam ya gadi ma gaje mu gadi tan ko ma aken jaji wulma hakawe ke yo zar ma ma debe ke tani jubalo ko ba tani fi deko kutte na bin ko na ko kian ngide ke gar kebe ko kundu nyaay tongo parce que sere ngana sere ndoro yallan ko gunne lan to kana lan ka tatu tongo nya sere lan sere to ay melan Allah to kana tongo o kawni melo ya deko bawo ku waccio ga gilire 72 ans ko surtout ko 72 o gilire Dakar o surtout ko nyal do ko gidem o nyaano nya o Dakar ya o ni ya ma ko no fofo da fofo o nyaal ka ke no tongo aw gilire tongo ma lenk ko ta ke ga na alhamdulillah sa fe nya Allah nya ka do khalfil men an xaru bogo wala nya ko wuyu amen Allah nya sa wuyu nya ngoda amen ana saha nya ngoda amen amen nya ngawte Allah fo ka fe amen ya Allah Allah ta seytan rahana amen ya rabbal alamin bana ko kian atam duna sero ngana piri sero sugado hagal metu mo xobe ana haqle to kian agana bak me xale ana bak me mo xana ke haqle to kian asere nam ma dag dunata kundunda ant fotan fofo sara ko fitker sara ko gana angumelo mo xobe le ngara ngal wul ma xal ngaxal ko ko xaso walen kisiri le wacca ta no wul ma xana no oda nyana xale kian yo wacca no ya kitu lenki tongo rabbil alamin tongo dan ku be ngadu tanga jofere Allah ganna sire amen ya rabbal alamin amen Allah ganna to ga braje amen an fo ko fi jikki an fo ko fi sumpu an kawa an fo ko fasu al nan to amen ya rabbal alamin yo ka katike bana ko nan kamarani gana ko lanti to yo kian ko lanti to gana hari gana o gana har milo nya jogi jogiya kian imolo ya kian ma go bon yimu filli dan do ki suri isuru ma de ke deko diga ko be khalfino di khalfo ya wona kuntango do kunnake o xamalla nya kundiga mo le diga gilogi ya kundi tongo wala ka ko sa nyoda nare duna haqal to kenya haqal to kenya tongo du khalfo ya portable ke be gagnere akina du khalfo ya o xayga diga ko be khalfo ya do sarano Allah du ngeen kam kuntangan to min kian kuntangan to ngoba kian inshallah kamara khadiga mun chugomu ke kun don filme na fota na fe duna se venir ado serenga na sef berkintengo duna sugari na fay nger ko sonu konda ku susette gidima sumpu kutiyente khatu kutiyente wulu ma khando yaqe khadege ke gunne allah rin ke di nya taxallemo o kudi alforville yonki sumu kutiya sadio jawara ikenga tata jara ikenga maro gasama ikenga binti saho ikenga antinya men alforville muma impungu tandume yare franchu kunda ni chunti khala khanga kunda kekembe soroma jafunu karta gidima a ikape menan koto me yogora ikenga de bernu gunneke anani fabanka ke kutanga sasa uluma ka fabanka ando khalifa mbayre men kawreme sa bana kere munyan gidima kumpeti horo ngati ni nyakmala nchefe no nyakmala ma xaw diga mbure bakira ka ma xaw gare kongo wala kunya fagar confirmer sasa nanta khanya ngeke gunnenga imu kuti khay kebe khakan khawa uto kharutu kulemuna faga gunne ke ina wuyedu fabankantu wuyedu ken dunata to kuna surtout gidima soni kaxu a barke ngononga yonki sugana gira angati nanga ke sumpo akutu o kunta khara langana andallan may de ka kebe ga daforo anere gidima ka tatto kuna kati tan nakate ko do bun nakati ni pilli
nke din xara mo baba ko ne debe be o gam dege allo nke ko konte mais baba ke mo konto parce que girma xempe njewo jate ko da ataga manonga wala khabeni ga gunne ke khana tu nanti nyaxmalamba ne kuye ke mallo kompu mulle no ko sa femeri aljanna sumpu ke do khatti nyana ncede khada allah ro kunya to konto ibe gana 4000 euro kinoy ona ko kasetini dunay fayini mais amma siran chumpu sumpu ke kutanga allah kutanga o khanda trouver o goton to feten mo gana khadingro nyawari o gamo fomu guso kutina khayya yo allah ganno sudema e kunga gunne ke kubene ga kani yanda gunne ke lungondi parce que anga gunne ngi taxaka du ko pay me kat wala deb du ko pay me kat gunne ke khotona kompo kuna lo gaccenta khay na yille khadi na nya franci duare ma ko fe berke fe ken tere nya tan allah gati jamane be anga telle ken do duare ma ko taxar bana banna ko xalo duare ma ko tabana yo allah nya gidi ma xare mu ir ke su kita nke daforo nyank sili jor xori kanya ken mu rek franci ngidi yankono nke yanka fusen lemme kamara anu mais seraxu o kur kenya to gidi maxa agarodo gidi maxa bere mun xana xankadi Paris ken seraxu bana yani wala kun seraxu ni makabe dina nyani mpagari lenki nangiri makinya xarim pa banka nalier ken nali ngallada supu kute militi khat kute militi fo mure militi nta xalle manyani nalla dingara ngori bon nger tambolo wuluma kan kandiro khahay khumbane khaga rek Dakar wajibi khatel linkanguriya wala kenno kapanto kutu lenki foyo suma mais kebe oga ko soni konda kenni ona du kroso soni ka ko kefay bonno do kite yube na har fonto khoroma o fa bani fofo ma nyima soko yille soko molle mais irmeraga sa ganni khoro ndere mumbana fa ko to dunay sas khakunga na daga kiye kebe garna kanunte nyan wala o mak dunge ken Allah ganto kiye bonone xana war gatcha ma xawri Sadio Diawara xawma fa Sadio Diawara ko tigal diko o mamana parce que gella na do ina ka ari mayere arko fa wori adu suwori arko gatcha ma xawri Diawara nyani anna jokaw amina ya rabbal alamin amina ka fofo mudu duna ko si Allah ganna amina ya Allah amina taka gella do wafin ko kafi gunne wallahi Diawara diko Diawara diko sere khonenti tamu tagantara no kha sere nyani tamu tagantara alfuseni remme nyani Diawara khana oke mashallah alnajidi alhamdulillah amina ya rabbal alamin harbi on Allah nyagandanga kiani yo o sukko mantonda yo Allah ko seytane rona amina ya rabbi sofongo munga nyamanti nokubetan uluma khalifa mama Sadio kharfo na nyane eske on badjo na nyaawure kenti mulunga ke mu ko ku fe duru nya faga traîner le temps est très bon oral latiga wala oro lisatol ngeni dangini yera kha sara kundo mire yenda amadaga nandangi debe ke kete ngamro kake wala kempa lo ku sasa linur so giata na baguti linger anga Dakar ma Touba bo ogu fam ke kara kundu linger kille ke andanya yo khana nawari sere supuda khatir fo go nyanga ndam kat ako osunu jaru nyaay men jara ko wurete nante serenga na siranda na tuda wala anna tuda wala khager kebe kha ko kha ndur khoto kha uluma kha Muhammad Buburemu dunanta famini Allah nta famini soro kunta famini khasrege ni yimme fam yani Buburemu andoguta ado gay bobo kagoro geni yimme fam ambogo halhalan no gonga gasorunga dafor yo kunni sise nyamasini na utu kamuma uredu wallahi imakutaga khalifa ando wullu maka ngawre men bayre me
ati duna kana konanda abire ke feti hala hala ye ke nkeni kai mango to kangi men kata aywa ete foye do tous Sele Bakary si senya masa barka ka kun ciki gumbonga parvili andam bawa adan kawo ngilingunga kebe galingin danga de berni kenchara no ko hay ka ulemme si senya masi bire feti wuyu bane illa ke gana kere in Allah nya gana Allah gannin ku kemeshi na hi yogor kemeshi na bira partati lemme ma de bari akham barka jare ke da gasarta sunan barka wallahi khonnen ti ke ngem khonne calculer o parce que ame nguru kan ko kaba ini ma khamma hawa ma jularemme musa hawa abarika bubuso abarka khakun kargi gumbonga ori yiga birama khumba andan jama la sanaremme laliya galajo khadi jama ke mu amin to konko ay kesu to hollanta ko ni khabarka khakun nakati gumbo na modi ke de mate hawa ma jularemme dinka kirgi ori yiga nyame Allah ganna to kono konga galajo samba lemme abarika Allah jamunya khaku sikku gumbuni filiri gande ori yiga inyame benke jabe gati ati ko bati ke dombe menna mana ke don clé amba fo harabada gol ko lan tan ko taso khanya tamba resu oy konni aw anke wakiri maka beri ngar ko nanti Mamadou Boubou Kébé finagari yere 1958 ni ma ken xam mayimme afalle ma bono ata xede be kam yonki su toro khaya xari ngar xante ñani tora ñemmen charna igati chache afe amani deunte u bawde don Nyoro ke timido ilma shiro demba helwar mukhtar sire demba helwar har mukhtar pulla hakkunde asmana leydi yella sana ngena mulla anin kamuno nantin kamuno tan kamuno annin nafana ka gorni do nafa khasunka dafor khasunka pari Khalifa tiga na giri pari ika fenni ni sogora kanya ya garon ko gafa me kerni tike figo khawiyagu mara Mamadou anna khana nyatu kani kaya gadim panai Khalifa makhidi ramata buna jombera Hajja buna jombera nyani ado Khadija buna jombera nyani fege buna mamu buna Aishatu buna angide ranchi gade Khalifa ranchi ga atanga kanni andi doro ya kapale ma ko yimeni ke ayi pulla baye bobo pulla kataga yaji kunare yaji pulla ezegu bambara kunare
jaxandigi seneke xaxo kargi jaxandigi marante angoto ku jarnu fo lingen bana mulla kenya fagere mbagi mo ko sasa e am dina lingen ñani sax sonu ko dundugo me sonu ko tabalu gume uluma ke bacili andi ke mara gajaga ataku sokoro kemedo fande sini agirno ngata ko jola jola ta yenda ngem palle arutu kenyu ma gande gati hele hamma dunde Allah wili mun sai suranta da Bambi sidi ramu another guy sidi wagi sidi Kibili Demba nyuma sota kankumme Demba Muhammad Kamara Bakari Muhammad Gai Muhammad Bubu Muhammad Janaba Muhammad Humba Muhammad Fanta Muhammad Habi Muhammad Fullungati maayde bonane wurde bonane neddo sa wuri sa andake sa maaya majji khabire mo bono de kebe disunke seveniri nyanta naro yeli lasana drama officiel duna ke suna mugu nantinkeri lisa tol nkontandi ntenyan wallahi ko rinyani mbaker kembali de kere nes kebe ke yanka no free Nelson Mandela ken nes intere duna hore nyan serenta khempene awa nangiri pari ma fillo nyere kuma kelempe gambere fati lemur dankalle namanni khagana ay gambere tim sereda khaga to ko khara kama laba awa wuluma ka agase rundo ko haringa nga déplacer kawle mero koninda ginima mu mandu koninda nanta akendo Khalifa Kamara annan karake mai bagu soronya sarahu nyaniya nille na haringa fa wankano ko ngama karanga tele da fora gini serede ngana gal sigit ni kya deber awaranga na kita urun kuyi manya na nya ko ngum to kene direct nyata nanta ko ka hore ken ko lisa toro Allah nyandi bacci ya xade kay ni Khalifa Kamara ko ne Khalifa yima gartiga asogona jabe wa mantalla jabe wa ko ngola jabe wa sere keni metuta bacci li sembaraso ni ko dundungu me so nga taballu gume Mamadou Demba Remme ado gay fulemata bire feti wibane wallahi bacili ya kharita lembure sar na yugonta lembure sar ando kane bangi daranti gade watana ri jare kena kara khamero ko hawlu ma ando sumbuke do khati yutubu makara fina yalla sanari lisato bismillah wonni jaxandigi sene
akhoben ke tu jega akhoben ke be Sénégal beri nyimma sare baba de be kay Sénégal Léopold Sédar Senghor de be nyani jogoyra anda sara asare Normandie akhanya ganninke an président fana na jamane 1958 indépendant ke wuti 4 avril ito afono yimme ka Khalifa Camara angendo Sadio Jawara ala Husseinu Remme kha batenni ke kappe ken Allah kappe nyali ngenyane Lisa tol ko xantini duna malingo duna gana ñaga malingo ante Khalifa Camara tu wala wullu maxa hein voilà ke batundo be sigi sasa kello yenga nado yimbe ñaga jalle ma kenga na moy anga na gombo kenga ma amamuludo seytana gana daga tanga mungune nanti kalle ntakadu voilà kun ku bire yamul annali ka tout le monde est posé tranquille marteau piqueur flesseur ke maître baba ko nande ka fay anti 2 semaines baka ngarni bambar ni cegala ati bundange ñani ngando ko mako nket marteau je pique ati yeli anna ka fay flesseur yonki ke fay segene ga yankana lenki Lisa tora da for sunan nawar gidima ka sunan nawar nger ko ndigidima kan ken cirona anga bono sante ke fino ko khabila orambe gay parce que sagal le tugeye nga na giri anna ka ke su sagal le tugana anna de bencu sagal le tuga yo bakar mama ndi deber Allah ganna hinnay kha yogo gana kara anu fa bak sagal tugeye parce que abire mo fosiro akalle mo fosiro voilà fi kunu kunya lengi mbay ta xono Lisa tor malike mbay sere couvre fonte ñanya mais par contre khafulalle meke Macky Sall khabe gar wadangir da khana taxundi khayano ko 21h ngana kinye tan Dakar anu guma nyawta nakini militaire ni do police ni kharan kampo la khallan taxun yo bamako kempay fank sirang urnu asu khoti men ko ke watteran to danga sa watte ke timena ko to duna sikke khagana archive nu pay 1720 1820 1920 2020 voilà ku veni nakati agar haramre be haqqen keri ampungu milliard yo khagani be sondo men ci reñi anke mo xon ci reñan khagana condo me ke khasonte ñi dinga ke gana sigan xamay gatini dan Israël igar khay agande ne voyage sans retour faare be gani gana ken ka akiti durunte yillene ya rabbi ya Allah ya rahman ya rahim yelle ganno siruni siro ke xam dange ganari na ngan condo me ke anya khalinte kenya na harbre me sugay seconde su makabutu anjaral gana mbutunte ni catastrophe nyana parce que sonde me ngana bono yonki ke daga ken xam jaatu nyaxamina ne wara xasu ko ñoro xasu xanta asuni na xana ñatu duna dum bire en kot kot hote ñani voilà kempeti tan ñani ke non wulu ma xan ke ma safa Camara harun kina do bacili harun kina ado gasar lemun kina kenge sere afageni annankra kema dafor sere kenanya choisi le roi kawle mesise wulu maxa yigande sugi ge kake anyanda su taxanti anke nal jana killenya yo anke ngoral jana maru serbe garon ha anin cimman dinga serenga nga saruncu asu brambe nga daforo hein anan cimman de Sili Bakaria si senya masi hein kun jankara do ya ta jikku nga xam anan cimman do galajo hamma bedejo yelle patte kante harun lemme dinka on dinka meysa on dunga medanga ngera ga banna ya komeyno atoko ngani Musa Kuto ati toko nyaan Musa Kuto ati ban haramere me kuyogo ye yalla gani nyanganda sikwani
jota su gampungan kenga kenai de jota su ba gampungan wi kenai jota su gampungan arsaxe kenai Allah tada sikkandi ni jota be gampungan sa ko ye kenai yo finu kuntiyak serebe ki ngana ko tambe ona gomundey dangundo dunkangundo jembu ke halba ya min taga man taga ida kane Allah numero ana maka ngatini yeli keri wala maka atoko mbogo atoko chankund Allah ta fofoda khonnel lanta fofoda jugute se bir maka ko khonno maka takada Allah ta sembe kiliga wajibi o khay darja loni parce que sogodo so yi tokon kon na ko yen nantiranta fofoda kuben ga kafiti Allah i dome kuben ga kafiti darja i dome kuben ga kafiti intérêt i dome voilà joxondi galle sugundo galle nani ndi galle xangana tan na kusuro galle bani xasa xarno kuy banon yo raxa kuño raxa xant on lisade kat xumbane o gatele bakkel sar demba gidim parle modin kani Jida FM yo invitation ke ino directeur ke Boulay Mahamadou bamu tege tudoga aka biro yi mobono yo na sababu jota ke Hamidou Gunjom o kunata sirun ko takko gillala mane ballana ñaan allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jere ngeen jëf on jaarama merci les fans merci beaucoup merci tout le monde inyawo ngole nak ko no ma na tomo saka tilgala kan sami fa kaun talbani ko haram danki lenki ngino hono kun kafir wacha fa ifa tu ne ki banto wadi aya no ma na resalen sibi banto ma no wala de urun katini hono kawun kage ko li ngoro deben deko dango suroino ko do nyala da ko den dafo dango na ko deko fofo dammi do ko zamu ko antu to ay ko tambe ga ma gaje mu ga do tan ko aken jaji wala ma ay ga hakara ke yo yo zarma ko ma de beker tani juro ko ba tani fi deko ha yo kutte na ko wona ana ko do kian yo ngide ke gar kebe ko kundu nyaay tomo parce que sere ngana sere ndoro yalla ko gunni lan to kana lan ka tatu tomo ñaan sere lan sere to ay to melan Allah to kana tomo o kawni meloya deko waaw ku waccio ga gilire 72 ans ko surtout ko ni 72 o gilire Dakar o surtout ko ni o gidem o ñaan no ñaan o Dakar ya o ni ya ma ko no fofo da fofo o ñaan ka ke no tomo aw gilire tomo ma lenk ko ta ke ga na alhamdulillah sa fe nya Allah nya ka do khalfil men an khar bogo wala nya ko wuyu amen Allah nya sa wuyu nya moda amen ana sa ha nya moda amen amen nya nga oke Allah fo ka fe amen ya Allah Allah ta seytan ra amen ya rabbal alamin bana ko kian watan duna sero ngana pri sel sugado hagal metu mo xobe ana haqle to kian agara bak me xale agara bak me mo be xana ke haqle to kian asere nam ma dag dunata kundunda ant fotan fofo sara ko fitke sara ko gana angamalo mo ko bele ngara ngal wul ma xal ngaxal ko xaso wolen kisiri le wacca ta no wul ma xana no oda nyana xale kian yo wacca no ya ketu lenki Tongo. Rabbil alamin Tongo. dan ku be ngadu ta nga jofere Allah ganna sire ila amen ya rabbal alamin ganna sire ila amen Allah ganna to ka praje amen an fo ko fi jikki an fo ko fi sumpu an qawa an fo ko fasu al nan to ka amen ya rabbal alamin yo ka katike bana ko nan kamarani xana an ko lanti to ka yo kian ko lanti to kana hari gana o gana har milo nya jogi jogiya kian imolo ya kian mago bon yimu filli dan do ki suri suru ma debe ka Deko. diga ko be khalfino di khalfo ya wona kun tango do kun nakri o xamalla nya kun diga mo le diga gilogi ya bundi tongo wala ka ko salam nyawoda naare duna hakil to kenya hakil to kenya Tongo. do khalfo ya portable kebe gagnere kina do khalfo ya o xay ga diga ko be khalfo ya do sarano Allah du ngeen kam kun tanganto min kian kun tanganto ngoma kian inshallah kamara khadiga me khibar bu khadiga mun chugomu ke kun don filmer na fota na fe duna se venir ado serenga na sef berkintengo duna sugari na fay
nger ko sonu ko ndaw ku susette gidima sumpu kutiyente khatu kutiyente wuluma khando ya khay khadege ke gunne allah rin ke di nya taxallemo o kudi alforville yonki sumu kutiya sadio jawara ikenga tata jara ikenga maro gasama ikenga binti saxo ikenga antinya man alforville muma impungu tandume xare franchu kunda ni chunti khala khanga kunda kekembe soroma jafunu karta gidima a ikape menan koto mais yogora iken khade bernu gunneke anani fabanka ke kutanga sasa uluma ka fabanka ando khalifa mbayre men kawreme sax bana kere munyan gidima kumpeti horo ngati ni nyakmala nchefe non nyakmala ma xaw diga mbure bakira ka ma xaw gare ko wala kunya fagar confirmer sasa nanta xanya ke gunnenga imu kuti khay kebe xakan xawa wuto xarutu kulo muna faga gunne ke ina wuyedu fabankantu wuyedu ken duna tatu kuna surtout gidima sonin kaxu a barke ngononga yonki sugana gira angati nanga ke sumpa kutu o kunta xara langana andallan may de ka kebe ga daforo anere gidima xa tatu kuna xati tan naxate ke do dobu naxati ni pilli nke din xara mo baba ko ne debebe o gam dege alloxo nke ko konte mais baba ke mu konto parce que gidima xempe nje o jate ko da ataka manonga wala xabeni ga gunne ke xanatu nanti nyaxmalamba ne kuye ke mallo kompu mulle no ko sa femeri aljanna sumpu ke do xattinya nan cede xada allah ro kunya to konto ibe gana 4 euro kinoy ona ko kaseti ni dunay fayini mais amma siran sumpu ke kutanga allah kutanga o khanda trouver o gotonte feten mo gana dingiro nyaawari o gamo fomu guso kutina khaya yo allah ganno sudema e kunga gunne ke kubene ga kani yanda gunne ke lungondi parce que angu gunne ngi taxaka du ko pay me kat wala deb du ko pay me kat gunne ke xotono kompo kuna lo gaccenta khay na yille khadi na nya franci duare ma ko fe berke fe ken tre nya tan allah gati jamane be ang telle ken do duare ma ko taxar bana banna ko xalo duare ma ko tabana yo allah nya gidi ma xare mu ir ke su kita nke daforo nyanka sili jor xori kanya ken mu rek franci ngidi yankono nke yanka fusen lemme kamara anmu mais seraxu o kur kenya to gidi ma agaroro gidi ma bere mun khana khankadi Paris ken seraxu bana yani wala kun seraxu ni makabe dina nyani mpagari lengi nangiri makinya kharim pa banka nalier ken nali ngallada supukute militi khatukute militi fomure militi ndaxale manyani nalla dingara ngori bo nger tambolo wuluma khanka ndiro khahay khumbane khakha rek Dakar wajibi khatel linkanguriya wala kenno kapanto kutu lenki foyo sumaka mais kebe o ga ko sonin konda kenni ona du kroso sonin ka ko ke fay bonno do kite yube na xar fon tokoro max o fa bani fofo ma ñima soxo yille soxo molle mais irimera ga sa ganni khorondere mu mbana fa ko tok dunay sas xaku ngana daga kiye kebe gar na kanun teñan wala o max dunge ke Allah ganto kiye bononde xana war gatcha ma xawri Sadio Jawara xama fa Sadio Jawara ko tigal diko o mama parce que gella na do ina ka ari mayere arko fa wori adu suwori arko sumuma gatcha ma xawri jawara ñani anna jokkawu amina ya rabbal alamin amina ka fofo mudu duna ko si Allah kan nani amina ya Allah ko ngati ajanna taqi amina taka galla do wafin ko ka gunne wallahi jawar dikko ngadi tangu sere khonenti tangu tagantara no kha sere nyani tangu tagantara alfuseni re meñani jawara khana oke mashallah alnajidi alhamdulillah amina ya rabbal alamin harbi on Allah nyagandanga kiani yo o sukko mantonda yo allanta ko seytane rona amina ya rabbi sofongo munga nyamanti nokbetan uluma ka khalifa mama Sadio kharfo nyane eske on badjo ne nyaawure kentu mulunga ke mu ko ku fe duru nya faga terenere le temps est très bon oral latiga wala oro lisatol ngeni dangini yera kha sarakundo mire yenda amadaga nandangi debe ke kete ngamro kake wala kempa lo kusa sa lin wurso ge ata na baguti linger anga Dakar ma Touba bo ogu fam ke kara kunu linger ki leke andanya yo khana nawari sere supuda khatir fo ko nyanga ndam kat ako o sunu jaru nyaay men jara ko wuretanante sere ngana siranda na tuda wala anna tuda wala khager kebe kha ko kha ndur khoto ken non tan do nya ana yanka mais kuben ga falle gatchentu ku nyaay kaw lemme abarika gasere nyaan ko manke mo ko nya
dafor mu ma tege a ñaxamala follemme a fo xoore nawtu almami ke ma wuredu siseni Allah ganna barke sank debeke na sank dunata to kunagat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim marto pikeri man ke takodo jamila ke na bayro so ade mi kawi sana